वेलकम बैक। और अब खबर शामिल करेंगे घोटकी से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कनरानी ने डीएचक्यू अस्पताल में इंसदात पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने पोलियो से आगाही के लिए निकाली गई रैली में भी शिरकत की। आपको बताते चलें कि जिले घोटकी में इंसदात पोलियो मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 4 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो टीमों को हिदायत दी कि वो घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाएं और कोई बच्चा मुहिम से महरूम ना रहे। उन्होंने फील्ड में पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग मजीद मौसर बनाने की भी हिदायत की, ताकि मुहिम को कामयाबी से हमकिनार किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद कनरानी ने वालिदैन से अपील की कि वो पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन करें, क्योंकि पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए इंसदात पोलियो मुहिम इंतहाई अहम है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मजीद आपको बताएंगे हैदराबाद में निजी अस्पताल ने हेस्को के साथ नई शराकत दारी के तहत लोड शेडिंग फ्री सहूलत का दर्जा हासिल कर लिया। खुसूसी मुफाहमतनामे पर दस्तखत के बाद अस्पताल को एक मुस्तकिल और अलहदा फीडर फराहम कर दिया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। हैदराबाद में निजी अस्पताल ने हेस्को के साथ नई शराकत दारी के तहत लोड शेडिंग फ्री सहूलत का दर्जा हासिल कर लिया। खुसूसी मुफाहमतनामे पर दस्तखत के बाद अस्पताल को एक मुस्तकिल और अलहदा फीडर फराहम कर दिया गया है, जिसके जरिए बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इस इकदाम का बुनियादी मकसद माँ और बच्चे की सेहत के हसास शोबे में अद्वियाती और तकनीकी रुकावटों का खात्मा है। जब मलिकवाल directly on our campus बाकी तो for खराब the है ये most सब। vulnerable people, the kids and the मेरे ख्याल से mothers. 3 ही है We will also have less noise pollution. We will have much lower emissions, which actually improves the climate and therefore keeps people healthy. So all in all, this is a celebration for the climate and as a partnership between public and private entities, which actually brings development and change into this world. मुसलसल बिजली की फराहमी से अस्पताल के अहम तिब्बी आलात, इमरजेंसी सर्विसेज और नौज़ायदा बच्चों के निगहदाश्त के यूनिट अब किसी भी वक्त बिजली बंद होने से मुतासर नहीं होंगे। इदारे के मुताबिक जनरेटर के कम इस्तेमाल से न सिर्फ ऑपरेशनल अखराजात में कमी आएगी, बल्कि सालाना तकरीबन 181 टन कार्बन का अखराज कम होने का भी इम्कान है, जो माहौल दोस्त इकदाम की सिमत एक अहम पेशरफ्त है। कैमरामैन आसिफ बदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मजीद आपको बताएंगे हैदराबाद में निजी अस्पताल ने हेस्को के साथ नई शराकत दारी के तहत लोड शेडिंग फ्री सहूलत का दर्जा हासिल कर लिया। खुसूसी मुफाहमतनामे पर दस्तखत के बाद अस्पताल को एक मुस्तकिल और अलहदा फीडर फराहम कर दिया गया है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। हैदराबाद में निजी अस्पताल ने हेस्को के साथ नई शराकत दारी के तहत लोड शेडिंग फ्री सहूलत का दर्जा हासिल कर लिया। खुसूसी मुफाहमतनामे पर दस्तखत के बाद अस्पताल को एक मुस्तकिल और अलहदा फीडर फराहम कर दिया गया है, जिसके जरिए बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इस इकदाम का बुनियादी मकसद माँ और बच्चे की सेहत के हसास शोबे में अद्वियाती और तकनीकी रुकावटों का खात्मा है। By using less generator and you having reliable electricity, we will reduce the air pollution directly on our campus for the most vulnerable people, the kids and the mothers. We will also have less noise pollution. We will have much lower emissions, which actually improves the climate and therefore keeps people healthy. So all in all, this is a celebration for the climate and as a partnership between public and private entities, which actually brings development and change into this world. मुसलसल बिजली की फराहमी से अस्पताल के अहम तिब्बी आलात, इमरजेंसी सर्विसेज और नौज़ायदा बच्चों के निगहदाश्त के यूनिट अब किसी भी वक्त बिजली बंद होने से मुतासर नहीं होंगे। इदारे के मुताबिक जनरेटर के कम इस्तेमाल से न सिर्फ ऑपरेशनल अखराजात में कमी आएगी, बल्कि सालाना तकरीबन 181 टन कार्बन का अखराज कम होने का भी इम्कान है, जो माहौल दोस्त इकदाम की सिमत एक अहम पेशरफ्त है। कैमरामैन आसिफ बदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद।
डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन ने कहा कि वासा बहावलपुर सर्विसेज की फराहमी के लिए भरपूर आज़म के साथ काम करेगा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर वासा अमजद अली, डिप्टी डायरेक्टर वासा फारूक सिद्दीकी समेत दीगर मुतालिका अफसरान भी शरीक हुए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने कहा कि इदारे की पॉलिसीज़ और बजट शहरी मफाद और अवामी खिदमत के उसूलों पर मबनी है। वासा बहावलपुर जदीद, मौसर और शफाफ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज की फराहमी के लिए भरपूर आज़म के साथ काम करेगा। खबर शामिल करेंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला खुर्रम शहजाद हैदर ने जिला सियालकोट का अहम दौरा किया। पुलिस लाइन सियालकोट पहुंचने पर आरपीओ गुजरावाला को चागो चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बाद अज़ा उन्होंने यादगार शोहदा पर फूलों का गुलदस्ता रखा और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक अली इमरान मेट्रो वन न्यूज़ सियालकोट की इस रिपोर्ट में। आरपीओ गुजरावाला खुर्रम शहजाद हैदर ने एसडीपीओज और एसएचओ से मीटिंग की, अवामी सर्विस डिलीवरी से मुतल्लक ब्रीफिंग ली। मीटिंग में थाना जात के क्राइम बिल खसूस संगीन मुकदमात कत्ल, डकैती, चोरी और राहजनी वगैरह को मेरिट पर यकसू करने, मुजरमान, इश्तिहारियों और मंशियात फरोश मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी पर जोर दिया। के खिलाफ क्रैक डाउन के हवाले से आरपीओ गुजरावाला के हुक्म पर डीपीओ सियालकोट खुद मॉनिटरिंग करेंगे। मजीद संगीन मुकदमात की तफ्तीश में टेक्निकल वसाइल बरूए कार लाएं, मुलजमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाएं और ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। आरपीओ गुजरावाला खुर्रम शहजाद हैदर ने कहा कि जराइम की रोकथाम, पेशा वराना तफ्तीश, इंसाफ की फराहमी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बुलंद रखना पुलिस की अव्वल तरजीह है। थाना जात में पेट्रोलिंग, चेकिंग, बैंडिंग केसेस में और आम शहरियों के मसाइल का फौरी हल और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर हिकमत अमली अपनाएं। आरपीओ गुजरावाला। कैमरामैन टीम के साथ अली इमरान, मेट्रो वन न्यूज़ सियालकोट। पाकपतन में घरेलू तनाज़ा खूनी रुख इख्तियार कर गया। 3 मरले के मकान के तनाज़े पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला 2 बच्चियों की मां थी। कत्ल का अफसोसनाक वाक़या गाँव 94D में पेश आया। आपको बताएं कि पाकपतन के गाँव 94D में 3 मरले के मकान के तनाज़े पर अफसोसनाक वाक़या, शौहर ने अपनी ही बीवी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला 2 कमसिन बच्चियों की मां थी और शौहर मकान अपने नाम न करवाने पर तैश में आ गया। जबकि वाक़े की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और मुलजिम शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करेंगे। कसूर में वापडा की सीआरसी मीटिंग में सारिफीन को फौरी रिलीफ फराहम करने के इकदाम का जायजा लिया गया। मीटिंग के बाद डीएमसी वापडा ने कहा कि जो अहलकार गलत हैं, नाजायज बिलिंग के मुर्तकब पाए जाएंगे। वापडा की हफ्तावार सीआरसी मीटिंग मुनक्किद हुई, जहां सार्फिन को दरपेश मसाइल और बिलिंग से मुतल्लिक शिकायत पर तफसीली गौर किया गया। वापडा हकाम का कहना था कि वाम को फौरी रिलीफ देना वापडा की अवलीन तरजीह है। बेसिकली ये लेस्को ने एक डायरेक्टिव इशू किया हुआ है, जिसमें हम शेड्यूल देते हैं हर सर्कल वाइज कि जहाँ पे ग्रीवेंसेस हो कंज्यूमर को रिगार्डिंग को थेफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या हमारी तरफ से कोई कमी पेशी हो गई है तो उसको हम रीचेक करते हैं, फॉलो अप करते हैं। उसमें रिकॉर्ड चेक करके जो देखते हैं कि जहाँ पे कोई फिजिबिलिटी है या इसमें कोई कंज्यूमर के साथ प्रॉब्लम है तो उसको रिड्रेस करके मसाइल हल करते हैं। हम लोग जो डिटेक्शन बिल्स चार्ज होते हैं कंज्यूमर्स में अप्रोच करते हैं और रफली 15 to 17 कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे जो बिल्स चार्ज किए गए हैं वो हमारी जो बिजली चोरी की गई या मीटर ख़राब थे या जैसे भी किया गया उसमें ज़्यादती है, उसको फिर ऑन मेरिट देखा जाता है, लोड उनकी वेरीफाई कर। सार्फिन का मीडिया से बात करते हुए कुछ यूँ कहना था। होती है कोई भी डिटेक्शन बिल की मद में जो गलत बिल चार्ज किया जाता है उसके हवाले से इधर रिव्यू कमेटी में आए तो उन्होंने सुना और चीज़ों को देखा है
तो काफ़ी हद तक जो है ना सोल्व आउट करने की कोशिश भी की और यकीनी हल कराई और वापडा हकाम ने कहा कि CRC मीटिंग का मकसद शिकायत की मॉनिटरिंग और इस्लाही इक़दामात को बेहतर बनाना है, जबकि बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त मुहिम भी जारी है। शहरी बिल्डिंग से मुतल्लिक किसी भी किस्म की शिकायत बराह रास्त दर्ज करवाएं। तमाम शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, Metro 1 न्यूज़, कसूर। मलिकवाल चोट धेरा में ओवरसीज फाउंडेशन और पाकिस्तान पब्लिक हेल्प फाउंडेशन के जेर एहतमाम कबड्डी का शानदार मुकाबला हुआ। आपको बताएं कि मलिकवाल चोट धेरा में कबड्डी का एक भरपूर मुकाबला हुआ, जिसमें जहलुम और मंडी बहाउद्दीन की टीमों ने जारहाना खेल और बेहतरीन स्किल्स का मुजाहरा किया। सख्त और सनसनीखेज मुकाबले के बाद मंडी बहाउद्दीन की टीम ने 5 पॉइंट्स की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की। मैच के मेहमान खुसूसी चौधरी गुलाम हुसैन बोसाल थे, जिन्होंने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जल्द मंडी बहाउद्दीन में ओलंपिक जैसे मुकाबले करवाए जाएंगे। खबर शामिल करेंगे। कहरोड़ पक्का शहर और गिरदनवा में आटे की किल्लत ने सूरत हाल मज़ीद संगीन कर दी है। मुतादिद फ्लोर मिल्स की बंदिश के बाइस बाजारों में आटा न सिर्फ कम दस्तयाब है, बल्कि मुकर्रर सरकारी निरखों के बरस महंगे दामों में फरोख्त होने लगा है, जिसके बाइस शहरी शदीद मुश्किलात और माली दबाव का शिकार हैं। शहरियों का महंगे दामों में आटा खरीदने पर एहतजाज। मज़ीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का में आटे की किल्लत ने शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासर कर दी। आटे के सरकारी नर्ख और मार्केट कीमत में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। 10 किलो आटे का थैला 950 रुपए की बजाय 1050 से 1060 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए सरकारी कीमत होने के बावजूद बाजार में 2000 से 2030 रुपए तक पहुंच चुका है। शहरियों का कहना है कि महंगे आटे के बायस घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मार्केट में आटे की फरामी महदूद है, दुकानदार मन माने रेट पर फरोख्त करने लगे हैं। जिलाई इंतजामिया की खामोशी ने गैर कानूनी रेट बढ़ाने वालों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। फ्लोर मिल्स की बंदिश का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया है। बाजार में जखीरा अंदोजी के खदशात भी बढ़ चुके हैं, महंगाई में इजाफा हो चुका है। कम आमदनी वाले घराने शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। आटा नायाब होने से तंदूरों पर रोटी की कीमत बढ़ने का भी खतरा बढ़ चुका है। जिलाई इंतजामिया बाजारों में फील्ड विजिट करके सूरत हाल बेहतर करे। आटा बुनियादी जरूरत है, हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करते हुए सरकारी रेट पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाए। कैमरा टीम जवेद मुश्ताक के साथ हसनैन खान रिंद, Metro 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। पाकपतन में पसंद की शादी का अंजाम, शौहर ने मकान अपने नाम ना करवाने पर बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ थाल डल वरियाम की हुदूद में, जहां पर मकतूला इंसान की 7 साल कबल पसंद की शादी सालिम से हुई थी। मकतूला के नाम पर 3 मरले का मकान था। FIR के मुताबिक शौहर ने मकान अपने नाम करवाने का मुतालिबा किया तो बीवी ने इनकार कर दिया, जिस पर मुलजिम ने तैश में आकर उसे कत्ल कर दिया। मुलजिम ने मकतूला के भाई को कॉल करके बताया कि तुम्हारी हमशीरा को मार दिया है, आकर लाश ले जाओ। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करेंगे। मुस्तफाबाद में टेनिस बॉल क्रिकेट क्लब का बाकाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। इफ्तिताह हजरत अल्लामा मुफ्ती अली मुर्तज़ा चिश्ती साहब ने किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हाफिज साकिब की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद में टेनिस बॉल क्रिकेट क्लब का इफ्तिताह मजहबी व समाजी शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती अली मुर्तज़ा चिश्ती साहब ने किया। इफ्तिताही तकरीब में क्लब के ऑनर वसीम अहमद भट्टी, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, सहाफ़ी और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करना और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ाबाद ललियानी में एक गेम के जो नया नेट लगा है उसका आज इफ्तिताह हुआ है। आपको पता है इस जनरेशन के अंदर जिसमें नौजवान
سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، اس کا کھیلنے پہ دھیان نہیں ہے، کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہیں. ہم نے اس جنریشن کے اس نوجوان کو بے حیائی سے بچانے کے لیے یہ کرکٹ کا انڈور کھولا ہے. اس موقع پر کلب کے آنر وسیم احمد بھٹی نے کہا جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں نشہ اور بیماریاں کم ہو جاتی ہیں. انہوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ نوجوانوں اور بچوں کو کھیل کی سہولت دے کر انہیں بری عادتوں سے بچانا اور صحت مند معاشرہ تشکیل دینا ان کا مشن ہے. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انسدادی پولیو مہم کا باضابطہ افتتاح کر دیا. یہ مہم 15 دسمبر سے 18 دسمبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے 2,97,122 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے. مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 1,467 بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی. ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کو پولیو فری بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے. بار بار پولیو مہم دہرانے کا مقصد اس موذی وائرس کا مکمل اور ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہے. پولیو کے صرف 2 قطرے ہر بار ہر بچے کے محفوظ اور صحت مند مستقبل کی ضمانت ہے. آئیں ہم سب مل کر اپنی قومی ذمہ داری نبھائیں اور اپنے 5 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے ضرور پلوائیں تاکہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے پولیو فری بنایا جا سکے. مزید آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کے ویژن کے مطابق گجرات میں گرین الیکٹرک بس کے تمام اسٹاپ کی تعمیر شروع کر دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبائی وزیر چودھری شافع حسین منصوبے کا افتتاح کریں گے. مزید احوال بتا رہے ہیں گجرات سے نمائندہ میٹرو ون نیوز رانا محمد نذیر جی رانا بتائیے گا. ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی ہدایات پر گجرات میں گرین الیکٹرک بسوں کے سٹاپ بڑی تیزی سے بنائے جا رہے ہیں اور گجرات میں یہ چناب پل سے لے کر سروس مور سے لے کر لالا موسا سے کھاریاں ڈینگا اور جلال پور جٹا روڈ، بھمبر روڈ اور سرگودا روڈ سے لے کر کنجا تک یہ تمام مقامات پر سٹاپ بنائے جا رہے ہیں اور رواں ماہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبائی وزیر جو ہیں اس کا افتتاح کریں گے. ان بسوں گرین الیکٹرانک بسیں چلنے سے شہریوں کو انتہائی فائدہ ہوگا، لیکن شہریوں کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ گرین بسیں چلانے سے پہلے گجرات کے روڈ جو ہیں کارپیٹ کیے جائیں، کیونکہ ٹوٹے پھوٹے روڈوں پر اتنی اچھی الیکٹرک بسیں چلانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور شہریوں کے ساتھ ناانصافی بھی ہے کہ کارپیٹ روڈ بنائے جائیں تاکہ شہریوں کو سفری سہولیات بہترین مہیا ہو. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو کام کر رہی ہیں وہ شہریوں کے لیے بہت شاندار تحفہ ہے کہ گرین الیکٹرک بس جس کا انتظار گجرات کے عوام شدت کے ساتھ کر رہے ہیں اور آئندہ ماہ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین اس کا افتتاح کریں گے. جی پتوکی سے خبر شامل کریں کہ پتوکی پولیس اور فوڈ سیفٹی ٹیم کی مشترکہ کارروائی جبکہ مرانو علا بائی پاس پر گاڑی سے مردہ جانور برآمد کر لیے گئے، جبکہ ڈرائیور عمران پتوکی سے مردہ جانور گاڑی میں لوڈ کر کے لاہور لے جا رہا تھا. مردہ جانور کا گوشت شہریوں کو فروخت کیا جانا تھا. موقع پر بلائے گئے ویٹنری ڈاکٹرز نے گوشت مضر صحت قرار دیا. گوشت تلف کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا گیا، جبکہ فوڈ اتھارٹی کی درخواست پر تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور مزید آپ کو بتائیں گے خوشاب قائد آباد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن صاف ستھرا پنجاب کے احکامات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر
قائد آباد حسیب الرحمان نے ہدایت کی ہے کہ تمام دکاندار اپنی دکانوں پر وائٹ اور گرین کلر کریں تاکہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف شجاعت نثار ورک سے اس رپورٹ میں۔ اس وقت میں موجود ہوں خوشاب کی تحصیل قائد آباد میں۔ یہاں پر جو ہے اسسٹنٹ کمشنر قائد آباد کے حکم پر جو ہے وائٹ اور گرین تمام دکانوں پر جو ہے کلر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک جو ہے شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاع بھائی، اصل میں نا یہ بہت اچھا اپریشیبل ہے، یہ کام اے سی صاحب کی طرف سے یا مریم صاحبہ کی طرف سے جو کام کیے جا رہے ہیں میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا پرائرٹی لسٹ کے اندر؟ کیا یہ بہت زیادہ ضروری تھا؟ کیا ہم اسے کہاں پہ رکھیں گے؟ آئیے میں آپ کو کچھ ہاسپٹل دکھاتا ہوں، میں آپ کو غربت کی وجہ سے مرتے ہوئے لوگ دکھاتا ہوں۔ ہماری پرائرٹی سی ایم سے ریکویسٹ ہے، پلیز پرائرٹی لسٹ کو چینج کیجئے گا، اپنے قریب لوگوں کو سنیے گا، دیکھیے گا کہ کچھ غریب لوگ مر رہے ہیں، وہ کو مر رہے ہیں، یہاں پر دکاندار آپ کو دعائیں نہیں دے رہے، بخدا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو دعائیں نہیں دے رہے ان کاموں کی وجہ سے۔ پرائرٹی لسٹ اپنی چینج کیجئے گا میم پلیز۔ لیکن یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری چیزیں بھی ضروری ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ بیورو چیف شجاعت نثار ورک، میٹرو ون نیوز، خوشاب۔ سندھ کے صوبائی وزیر مخدوم زمان نے ڈپٹی کمشنر مٹیائی محمد یوسف شیخ اور ایس ایس پی مٹیائی راؤ عارف اسلم کے ہمراہ صوفی یونیورسٹی کا تفصیلی دورہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ کرکٹ گراؤنڈ کی اسکیم 2023 میں منظور ہوئی جسے 2026 میں مکمل ہونا تھا، جس کی مقررہ وقت سے پہلے تکمیل ایک ریکارڈ کامیابی ہے، جس کا کریڈٹ ڈپٹی کمشنر مٹیاری محمد یوسف شیخ کو جاتا ہے، جبکہ ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بھی قابل تعریف ہے۔ بھٹ شاہ، حالہ سمیت ضلع مٹیاری کے تمام شہروں میں کھیلوں کے میدانوں کی ضرورت ہے اور بھٹ شاہ کے بیوٹیفیکیشن کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سے 600 ملین روپے کا پیکیج منظور کر لیا، جس کے تحت فائر بریگیڈ گاڑیاں، ایمبولینسز اور شہر کی خوبصورتی کے منصوبے شامل ہیں۔ اس موقع پر ہر چیز میں چیئرمین میونسپل کمیٹی حالہ نواز گل محمد پھور، میر مسرت جعفری اور سید شیخ صاحب سیف شاہ اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ خبر شامل کریں گے۔ ہیسکو نے شہر میں بجلی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے کی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے شہید امد علی سب ڈویژن کے 11 kV فتح فیڈر کو لوڈ شیڈنگ فری قرار دے دیا۔ اس طرح ہیسکو کے زیرو لوڈ شیڈنگ فیڈرز کی مجموعی تعداد 26,000 ہو گئی۔ حیدرآباد سے دیکھیے شازیب شیخ کی یہ رپورٹ۔ فتح فیڈر کو لوڈ شیڈنگ فری بنانے کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں ہیسکو چیف فیض اللہ ڈاری نے باضابطہ اعلان کیا۔ ان کے ہمراہ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ تقریب میں افسران کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا گیا۔ یہ فتح فیڈر ہے، بہت بڑا فیڈر ہے، یہاں 4060 کنزیومر ہیں ہمارے۔ یہ 26واں فیڈر ہے جس کو ہم نے آج لوڈ شیڈنگ سے آزاد کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اسی دسمبر میں ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ 28 فیڈر کریں گے۔ یہ خدمت کا اور روشنیوں کا سفر جو ہے یہ جاری رہے گا۔ تقریب میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ہیسکو چیف کا کہنا تھا کہ زیرو لوڈ شیڈنگ پالیسی کا مقصد عوام کو بلا تعطل اور معیاری بجلی کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ تقریب میں شریک مختلف سماجی و فلاحی شخصیات نے اس اقدام کو سراہا۔ کیمرامین اظہر صدیقی کے ساتھ شازیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔